Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's going on, guys? I hope you are okay. In this video we will learn together. Next page, guys. Page 342. This is narrative text. Under the sea there lived a young merboy named Urchin. He was about the same age as the little mermaid Ariel. Urchin was an orphan who lived alone in an undersea. Di bawah laut ada seorang laki-laki bernama Urchin. He was about the same age as the little mermaid Ariel. Nah, Urchin ini umurnya sama dengan si Ariel. Urchin was an orphan. Urchin itu anak yatim piatu who live alone in an undersea. Dia itu tinggal sendirian di gua bawah laut. One afternoon, sore hari, Urchin happened to see Ariel and Flounder playing tag. Urchin ingin melihat si Ariel dan bermain tanda-tandaan. Mungkin main kayak semacam petak umpet gitu ya, teman-teman. As she cast Flounder, Ariel suddenly saw Urchin. Pas lagi kejar-kejaran, Ariel melihat si Urchin. Jadi tuh si Urchin Ariel itu lagi main kejar-kejaran. Urchin itu lagi main kejar-kejaran. Terus tiba-tiba si Ariel melihat si Urchin. Although she didn't know him, she decided to include him in the game. Meskipun si Ariel tidak mengetahui Urchin, dia memutuskan untuk ikutan main. Before Urchin knew it, he was playing tag and having lots of fun. Sebelum Urchin tahu itu, dia itu main sendiri tuh seneng juga ya, walaupun dia main sendiri gitu. Afterwards, Ariel asked Urchin where he lived. Setelah itu, si Ariel bertanya pada Urchin, di mana kamu tinggal? Urchin told her that he lived by himself in a cave and that he had no parents. Urchin menceritakan kepada si Ariel, hanya itu ke Ariel ya, bahwa dia tuh tinggal sendirian di gua dan tidak punya orang tua. Ariel invited Urchin to join a banquet at her house and meet her father, King Triton. Akhirnya si Ariel mengajak si Urchin untuk bergabung pada acara penjamuan di rumahnya dan bertemu dengan ayahnya, yaitu King Triton. Urchin arrived at the palace. Urchin tiba di istana. The palace ballroom was alive with menfolk dressed in their finery, talking, dancing, and eating. Nah, istananya itu bagus ya, teman-teman. The palace ballroom was alive with menfolk dressed in their finery, talking, dancing, and eating. Ruang serbaguna istana itu sangat bagus dengan baju-baju hiasan yang dipakai oleh para tamu. Terus para tamu itu bercengkrama, berdansa, dan makan. Urchin had never seen anything like it. Urchin tidak pernah melihat kejadian seperti itu. He soon discovered the food and started heaping a plate. Setelah itu si Urchin itu segera mencari makanan dan memulai menumpuk piring. As Ariel and Flounder swirled around the ballroom, they spot a quest with a huge plate of food. Seperti Ariel dan para tamu yang ada di ruang serbaguna istana, they spot a quest with a huge plate of food. Mereka itu juga mengambil makanan. When they saw Urchin, he was so embarrassed and ran away. Ketika mereka melihat si Urchin, mereka malu dan akhirnya kabur.
Urchin did feel terrible about sneaking into the banquet. Urchin merasa tidak nyaman tentang menghadiri acara penjamuan tersebut. Ariel and Flounder follow Urchin. Ariel and Flounder follow Urchin. Ariel dan pengawalnya mengikuti si Urchin. They look everywhere. Mereka melihat ke sana kemari, but there was no sign of him. Tapi mereka tidak menemukan si Urchin until they came to a broken boat and sneaked behind it. Sampai mereka datang ke perahu yang rusak dan ngumpet bersembunyi di belakang itu. They saw Urchin pass by. Nah, mereka melihat si Urchin lewat. Just then, some seahorses come by. Setelah itu datang beberapa kuda laut. Urchin look around and spot a rope. Urchin melihat di sekelilingnya dan Urchin took the rope. Urchin look around and spot a rope. Urchin took the rope and swam to the lead seahorse. Urchin melihat-lihat dan menemukan tali. Urchin took the rope. Urchin mengambil tali and swam to the lead seahorse dan berenang menghampiri kuda laut. It swam hard and pulled with all its might. Dia itu berenang dengan sangat kuat dan berusaha menarik sebisa mungkin. It pulled Ariel who stood near the rope. Dan kejadian itu menarik si Ariel yang berdiri dekat dengan tali. Urchin try hard to free Ariel. Urchin mencoba untuk melepaskan Ariel. Ariel thank Urchin for saving her life and asked him to swim back to the palace. Ariel berterima kasih kepada Urchin karena sudah menyelamatkan nyawanya dan memintanya untuk kembali ke istana. King Triton then gave him a job as the new assistant royal seahorse trainer. Akhirnya King Triton memberinya sebuah pekerjaan sebagai asisten kuda laut, pelatih kuda laut. Urchin was happy. Urchin bahagia to finally have a place. Sangat bahagia yang akhirnya dia menemukan tempat where he knew he really belong, di mana dia tahu bahwa dia itu sangat dimiliki, sangat disenangi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya teman-teman. What is the text about? Nah, ini teksnya tentang apa? The question, what is the text about? A. Ariel and her new friend. B. The adventure of Ariel. C. The kind-hearted girl. D. The naughty boy. Kira-kira teksnya yang tadi itu tentang apa ya teman-teman? Ariel dan teman barunya. Yang B itu petualangan Ariel. Yang C itu perempuan baik hati. Yang D itu anak laki-laki yang jahat. Ya, betul. Jawabannya yang A ya teman-teman, Ariel and her new friend. Jadi cerita tentang Ariel dan Urchin ya. Number 9. What is the main idea of paragraph 4? Apa ide pokok dari paragraf keempat? A. Some seahorses come by. Beberapa kuda laut itu datang menghampiri. B. Urchin swam to the palace. Urchin berenang ke istana. C. Urchin save Ariel. Urchin menyelamatkan Ariel. D. Ariel thank Urchin. Yang delta, Ariel berterima kasih kepada Urchin. Paragraf 4 itu yang mana ya teman-teman? Ini kan paragraf 1 under the sea. Paragraf 2 one afternoon. Paragraf 3 Urchin arrived at the palace. Dan ini paragraf keempat. Just then some seahorses come by. Urchin look around and stop a rope. Ini tentang apa tadi? Ya, tentang si Urchin menyelamatkan Ariel atau Ariel berterima kasih kepada Urchin. Kira-kira yang mana ya?
Urchin menyelamatkan Ariel, Ariel berterima kasih pada Urchin. Sama aja ya teman-teman ya. Jadi pokoknya kira-kira jadi yang mana ya? Ya, some sea horses come by. Itu ya teman-teman ya. Yang ke-10, Urchin felt ashamed toward Ariel because Urchin merasa malu terhadap Ariel karena he was an orphan. Dia adalah anak yatim piatu. B. He sneaked into the banquet. Dia ikut acara penjamuan. C. He had never seen a banquet before. Dia tidak pernah melihat acara penjamuan sebelumnya. D. He had made King Triton mad of him. Dia telah membuat Raja Triton marah terhadapnya. Kira-kira yang mana teman-teman? Ya, C. He had never seen a banquet before. Dia tidak pernah melihat acara penjamuan seperti itu sebelumnya. Number 11, dua lagi nih teman-teman tuh ya, dua lagi. What moral value can we get from the story? Apa nilai moral yang kita dapat dari cerita tersebut? It is wise to make friend with a king's daughter. Itu merupakan suatu yang bijaksana untuk berteman dengan anak perempuan raja. B. We should give a help to those who need us. Kita harus memberi pertolongan kepada siapa saja yang memerlukan kita. Always thank people who had helped you. Selalu berterima kasih kepada seorang yang telah menolongmu. Be kind to people and they will be kind to us. Berbuat baiklah kepada seorang dan mereka pun akan berbuat baik kepada kita. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Jawabannya iya, betul banget teman-teman. Kalau kita berbuat baik kepada orang, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Yang ini ya teman-teman ya. Jadi kan si tadi tuh Ariel itu kan di sini nih, Ariel mengajak si Urchin ya. Ariel mengajak si Urchin untuk join ke acara penjamuan gitu. Nah, Urchin pun mau karena Ariel udah baik kepada Urchin. Akhirnya pas di sini, pas Ariel itu dalam bencana, si Urchin menolongnya ya teman-teman. Oke, the last, that he lived by himself in a cave. Nah, ini paragraf 2. What does the underlined word refer to? Ariel, Flounder, King Triton, Urchin. He lived by himself. Paragraf 2. 1, ini 1, ini 2. Nah, Urchin told her that he lived by himself in a cave. Ya, himself-nya kembali ke, betul banget teman-teman, ke Urchin ya. Urchin told her-nya itu ke Ariel. Jadi jawabannya Urchin ya teman-teman. Oke, that's all our study from this video. Thank you very much, and please subscribe, like, comment, and share to others guys. Bye bye. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.